हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम क्लास 6 रो आ गोटे नुआ विषयटी पढ़ा ठीक अच्छे जो ओडिया बहिर जो नुआ विषयटी आ रही हॉकी से हॉकी विषय पढ़ा बुझा भल कि जाना कौन रही विषय आम जाना तेज चलतु स्टार्ट करवा कौन रही विषय खेलिबा किए बा भल न पाए खेल खाली आमको आनंद दिएनि आम शरीर गठन में साहाय्य करे खेल हूँ समस्त खेल को बहुत भल पाती खेल खाली आमको आनंद दिएनि आम शरीर गठन में से कौन करे साहाय्य करे सुषम खाद्य विशुद्ध जल मुक्त वायु आलोक परी यह आमको कौन करे सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक किंतु आम्भे माने मन रखा जे खेली खेली अत्यधिक हालिया होगा पर्यंत खेलवा उचित नुहे स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद स्वास्थ्य जब ठीक थी आम विभिन्न कार्य करने को समर्थ होगा नियमित व्यायाम अंगचालना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे एथिजोगु स्वेद आकार देहर दूषित अंश बहिर्गत हो जाए आम व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नेउ एवं यह द्वारा आम शरीर भितर को प्रचुर कौन जाए अम्लजान जाए व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी गुड़ा दृढ़ होता है जो मैंने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करते से निमंते व्यायाम विशेष भाव में आवश्यक हुए ना है आउ कौन किंतु जो मैंने मानसिक परिश्रम करती से एकांत कौन प्रयोजन अनेक प्रकार खेल थे मुख्यतः यहाँ दुई भाग में विभक्त करे केतेक खेल को घर भितर आउ केतेक खेल को आम कौन करूँ माने घर बाहर खेलवा हुए जमती ताश पशा लुडा क्यारम चेस पिंगपंग प्रभृति खेल आम घर भितर खेली था किंतु जमती डुडू है फुटबॉल हॉकी क्रिकेट वॉलीबॉल खो खो प्रभृति आम कौन कर आम बाहर खेली था है आहरी टेबुल टेनिस पुची प्रभृति खेल घर भितर और बाहर होता है माने घर भितर भी आउ सेगुड़ा कौन घर बाहर होता है एगुड़िक मध्य केतेक खेल प्रकृत में विदेशी हेले ही आम देश में कौन विशेष लोकप्रिय हो पारिछि फुटबॉल खेल परी हॉकी खेलाड़ी माने दुई दल होती जमती फुटबॉल दुई दल हुए ना से भाया हॉकी में दुईटी दल थाए प्रति दल 11 जन लेखाएं खेलाड़ी रुहति प्रत्येक हाथ काठ तैयारी गोटे प्रकार बाड़ी रही है यह कौन कहुए हॉकी स्टिक बोली कहुए यही बाड़ी बा स्टिकर अग्रभाग कौन थाए चेप्टा और पंका परिका थाए यह साहाय्य गोटे छोट निदा बॉल को आम गड़ाई गड़ाई खेलवा हुए आउ कौन पूर्व काल हॉकी खेल पारस्यर लोक मैंने खेलुले जमती पूर्व काल हॉकी पर गोटे खेल पारस्यर लोक मैंने खेलुले से ग्रीस आउ रेम्र लोक मैंने खेल कौन शिक्षा कले किंतु आधुनिक हॉकी खेल प्रथम 1875 मसीह इंग्लैंड ठारू आरंभ होता कौटा हॉकी खेलटा तार केतेक वर्ष पर गोटे अंतर्जातीय हॉकी खेल समिति गठन है तापर यही समिति हॉकी दलर खेल नियम कानून प्रस्तुत है हॉकी कौन कौन नियम सब प्रस्तुत है कौन कौन नियम रहा सब आ भारत में हॉकी आज जातीय खेल भाव गौरव लाभ कर तेणुक आम जातीय खेल आम क्या कहूँ हॉकी को कही था आउ कौन भारतीय हॉकी खेलाड़ी मानकर कौशल और दक्षता देखि पृथ्वीर क्रीड़ा प्रेमी माने विस्मित होउछन्ति 1928 मसीह हॉलैंड देशर जो ओलंपिक क्रीड़ा अनुष्ठित होता से भारतीय खेलाड़ी दल हॉकी खेल में विजयी हो स्वर्ण पदक लाभ करते आउ कौन यापर क्रमागत 5टी ओलंपिक क्रीड़ा भारत हॉकी शीर्ष स्थान में कौन अधिकार कर कौटा आम देश भारत 1964 मसीह टोकियो ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगितार भारत हॉकी खेल में विजय लाभ कर तार पूर्व गौरव अक्षुण्ण रखी भारत हॉकी पथ प्रदर्शक हो पारिछि हॉकी खेल में भारतर गौरव मूल निहित अच्छी विशिष्ट क्रीड़ाविद जयपाल सिंह ध्यानचांद आउ कौन अपूर्व कृतित्व आ कौन हो ध्यानचांद को जन्म कौटी आमर झांसी अंचल बाल्यकाल हॉकी खेल प्रति विशेष आग्रह थिला से जड़े उच्चकोटीर खेलाड़ी होइथिबारु लोक माने कौन कहते झांसी वीर बोली कहते से भाई रूप सिंह और अन्य केतेक व्यक्ति को नहीं गोटे हॉकी दल गढ़ी पृथ्वीर विभिन्न देशर हॉकी प्रतियोगितार यही दल विपुल कौन विजय लाभ करथिला जीति पारिथिला 1936 मसीह बर्लिन ठारे अनुष्ठित ओलंपिक क्रीड़ा से भारतीय हॉकी दलर नेतृत्व नहीं किए झांसी है झांसी वीर जहाँ आम कहे ध्यानचांद सेठारे जो चमकप्रदक खेल खेलुले ताहा देखि दर्शक वृंद एक स्वर कहते कौन कहते जे हॉकी खेलर जादूकर बोली आख्या देते तांकर असाधारण क्रीड़ा नैपुण्य देखि लोक माने संदेह कले जे से कुहक बाड़ीर व्यवहार कर कौन अठा लगाई समस्त कहले लोकंकर ए संदेह मोचन पर 2-3 थर हॉकी स्टिक परिवर्तन करने को होइतिला हॉकी खेलिला बेले हॉकी बॉल चंचल गति प्रति सते जेपरि ध्यानचांद समुदाय शरीर ताल
ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। କାହାର? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ସେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ କ'ଣ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସରଳ ଆଉ ନିରାଡମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। କାହାର? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମିଳନୀ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଚମତ୍କାର କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ଖେଳ ସେମାନଙ୍କ ସହଜାତ ହୋଇକି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁହାଯାଇଛି ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ପାଖ ତାର କ'ଣ ଦେବ? ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଲୋକମାନେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ହକିରେ ସେ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ହକିର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛି ହକି ଖେଳାଳି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତାପରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ। ଟୋକିଓ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟେ ସହର, ଏହା କେଉଁଠି? ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ତାପରେ ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର କ'ଣ କୌଶଳ। ତାପରେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି ହେଲା, ଯିଏ 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ଏଇଟା ଖେଳଟା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ? କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମର ଶରୀର ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର କର୍ମଠ ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଖ ନମ୍ବରରେ ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହକି ଖେଳାଳି ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ହକି ଖେଳରେ କ'ଣ ଯାଦୁକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲକା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ହେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ କହୁଛେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଖାଉ ଖାଉ କହୁଛେ ହେଲା, ଖାଉ ଖାଉ କହୁଛେ ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ? ଖାଉ ଖାଉ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। କହି କହି, ହସି ହସି, ଲେଖି ଲେଖି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଖ ନମ୍ବରରେ ହକି ଖେଳର ନିୟମକାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ 2ଟି ଯାକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଭିନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଯେଉଁଠି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ 2ଟି ଯାକ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। 2ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହାତ ପାଉଁଜି, ଆଉ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଭାଷା ଭାବ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଗାଡ଼ି ମଟର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।